मूवी की शुरुआत अमेरिका से होती है जहां कई सारे अटैक्स होते हैं और ट्विन टावर्स को तबाह कर दिया जाता है जिसमें कई मासूम लोगों की जान जाती है। न्यूज में इन अटैक्स के बारे में बताया जा रहा होता है जिसके बाद यूएस मिलिट्री हाई अलर्ट हो जाती है। इसके साथ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स होते हैं। वो मोबाइल्स रख के प्रे करना स्टार्ट करता है कि उसी दौरान वहाँ बहुत सारे CIA के एजेंट्स आते हैं और उसे गिरफ्तार करके साथ ले जाते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे आदमी होते हैं जिनके सर पे कपड़ा बांधा होता है और उन्हें समुद्र के रास्ते एक दूसरे आइलैंड पे ले जाया जाता है जहाँ पे जाके उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में कैद कर दिया जाता है जहाँ इन्हें छोटे छोटे सेल्स में जानवरों की तरह रखा जाता है। और यही हमें पता चलता है कि ये सब खतरनाक टेररिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था और अब इन्हें यहाँ डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है सजा देने के लिए। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई भी डिटेनी भाग नहीं सकता था। इन सबको छोटे छोटे पिंजरों में कैद रखा जाता था और उन्हें जरूरत की सभी चीजें वहीं प्रोवाइड की जाती थी। इसी तरह करते करते 8 साल गुजर जाते हैं और उसी डिटेंशन सेंटर में कुछ नए सोल्जर की पोस्टिंग होती है जिन्होंने अभी अभी यूएस मिलिट्री को ज्वाइन किया था। इन सोल्जर्स में एक लड़की भी होती है जिसका नाम ईवी होता है और उसका बचपन से ख्वाब था कि वो अमेरिकन मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करे जो कि अब पूरा हो चुका था। अब इस डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज कमांडर रेम्स इन सबको ब्रीफिंग देता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि तुम्हें यहाँ सभी कैदियों का ख्याल रखना है कि वो खुदकुशी न कर सकें। यहाँ से कोई चाह के भी भाग नहीं सकता। अगर कोई डिटेनी बाहर निकल भी जाए तो यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो पकड़ा जाएगा। तुम लोगों ने बस इन कैदियों की जरूरतों का ख्याल रखना है ताकि ये खुदकुशी न कर सकें क्योंकि इनका बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ उन्हें समझाता है कि ये जेल नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। इतने में रेम्स की वाकी टाकी पे मैसेज आता है कि एक कैदी आपे से बाहर हो गया है। रेम्स नए सोल्जर से पूछता है कि तुम में से कौन जाएगा इस पागल कैदी को कंट्रोल करने। वो सभी सोल्जर डर जाते हैं लेकिन ईवी वहाँ ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है और उस कैदी को बस में करने जाती है। ईवी स्पेशल ड्रेस पहन के उस कैदी के पास जाती है जहाँ वो कैदी ईवी के मुंह पे थूक देता है जिस पर ईवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस कैदी के पेट में लात मारती है जिससे वो नरम पड़ के जमीन पे गिर जाता है। वहीं रेम्स आता है और ईवी को कहता है कि वेलकम टू सीनियर क्लब। इसके बाद ईवी अपने रूम में जाती है और अपनी माँ से बात करती है, उसे आज के सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। ईवी की माँ उसे कहती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए जिस पर ईवी उसे बताती है कि मैं किसी सोल्जर से शादी नहीं करना चाहती, जब कोई अच्छा मिला तो कर लूंगी। अगले दिन ईवी की ड्यूटी लगती है जहाँ वो सभी कैदियों को बुक्स देने जाती है ताकि वो बिजी रह सकें। ईवी सभी कैदियों में बुक्स बांटती हुई एक ऐसे कैदी के पास पहुंच जाती है जिसका नाम अली होता है। ईवी उसे बुक्स देती है लेकिन वो बुक्स नहीं लेता और उससे हैरी पॉटर की बुक का पार्ट 7 मांगता है लेकिन वो ईवी के पास नहीं होता जिस पर वो बुक्स लेने से इनकार कर देता है। ईवी पे चिल्लाता है और उसे कहता है कि मैं 8 साल से यहाँ हूँ और यही बुक्स बार बार पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ। उसी टाइम कमांडर रेम्स भी वहां आ जाता है और सब संभाल लेता है और ईवी को आगे बढ़ने को बोलता है। ईवी को वहां क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि वो किसी भी कैदी के पास जाके अच्छे से बात न करे लेकिन अली बार बार ईवी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। ईवी को एक दिन कुछ ख्याल आता है और वो अली से पूछती है कि तुम कुरान पढ़ते हो कि नहीं, जिस पर अली उसे बताता है कि सिर्फ कुरान नहीं मैं बाइबल भी पढ़ चुका हूँ और वो मुझे बहुत पसंद भी आई है। ईवी ये जान के थोड़ा खुश हो जाती है लेकिन उसी टाइम अली उस दरवाजे के छोटे सुराख से कचरा ईवी के ऊपर फेंक देता है क्योंकि कई सालों से एक ही रूम में कैद रहने की वजह से अली की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। अब सारे सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं जो अली के लिए पनिशमेंट सजेस्ट करते हैं और साथ ईवी के ऊपर लगा कचरा देख के उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईवी अपने स्टाफ के साथ बाहर मोटर बोटिंग करने जाती है जहां वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और वापस आके कैंप में पार्टी भी करते हैं जहां ढेर सारा दारू पीते हैं। ईवी भी काफी ड्रंक होती है। पार्टी के बाद ईवी जब वॉशरूम जाती है वहाँ उसे बहुत सारी मेंस की एडल्ट मैगजीन मिलती हैं। इतने में वहाँ एक मार्क नाम का आदमी आ जाता है। वो ईवी से पूछता है कि ये मैगजीन तुम्हारी हैं, जिस पर वो कहती है कि नहीं। ईवी बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है इसलिए वहाँ से जाने लगती है लेकिन मार्क काफी अग्रेसिव हो जाता है और ईवी को वहीं रोकता है लेकिन ईवी उसे धक्का मार के वहाँ से निकल जाती है। अब एक दिन ईवी अपने ऑफिसर के साथ अली के सेल में जाती है। अली को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होता है। ईवी उसके रूम में जाती है और देखती है कि अली ने अपने ग्लास के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए होते हैं
اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ اگر علی اتنا اچھا آرٹسٹ ہے تو اسے یہ غلط کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ایوی کی کیوریاسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ علی کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتی تھی۔ پھر وہ کنٹرول روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کے علی کی فائل چیک کرتی ہے جن میں علی کے بیان لکھے تھے، اور شروع سے لے کے آج تک علی ایک ہی بیان دے رہا تھا کہ اسے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ علی کو تو US گورنمنٹ نے محض شک کی بنا پہ گرفتار کر رکھا تھا، اور ایوی سوچتی ہے کہ اگر علی بے گناہ ہے تو اسے یہاں 8 سال سے کیوں رکھا گیا ہے۔ اب وہ جا کے اپنے سینئر کو یہ سب بتا کے اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس سب کا کیا مطلب ہے، جس پر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ لائے گئے ہیں ان کا کبھی نہ کبھی کسی طرح دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ تھا۔ کہانی میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن ایوی سب قیدیوں کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ وہیں اس کی نظر علی پہ پڑتی ہے، جو ایک ہارڈ پزل بنا رہا ہوتا ہے، اور پزل بنا کے وہ ایوی کو سالو کرنے کے لیے دیتا ہے، لیکن ایوی منع کر دیتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیوٹی رولز کے خلاف ہیں، مجھے نہ تم سے بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ تم سے کوئی چیز لینے کی۔ یہ سن کر علی غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا، اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم US ملٹری والے اتنے پتھر دل کیوں ہوتے ہو۔ ایوی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور رولز کو فالو کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ایوی کو یہاں پہ آئے 5 مہینے ہو چکے تھے اور وہ یہاں سب رولز، ریگولیشن اور ورکنگ کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اب وہ کافی چل کر رہی ہوتی ہے۔ مووی میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن سارے قیدیوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا تھا، یعنی کہ وہ سب لوگ سٹرائک پہ تھے، کیونکہ ان میں سے ایک قیدی کو جم کرنے کے لیے ایکسرسائز مشین چاہیے تھی۔ اب ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ ان سب کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے قیدیوں کی مانگ پوری کر دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ ایوی ایک سیل کے پاس کھڑی ہوتی ہے جس میں علی فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے۔ علی ایوی کو کہتا ہے کہ میں بغیر گرائے 40 مرتبہ ٹچ کر سکتا ہوں، جس پر ایوی اسے کہتی ہے کہ اچھا کر کے دکھاؤ۔ علی شروع کرتا ہے لیکن 10ویں بار میں ہی وہ فٹ بال نیچے گرا دیتا ہے، اور ایوی کو کہتا ہے کہ تم جیسی خوبصورت سولجر اگر سامنے کھڑی ہو تو آدمی کی فٹ بال سے نظر ہٹ ہی جاتی ہے۔ ایوی بھی یہ سن کے مسکرا دیتی ہے، لیکن دوسری طرف کمانڈر ریمز یہ سب نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ایوی علی سے یوں بات کرے، اس لیے وہ ایوی کو بلا کے اسے ڈانٹنے لگتا ہے۔ اب علی کو اسی جگہ پہ شاور بھی لینا تھا، اور اس کے شاور لیتے ہوئے کمانڈر ریمز ایوی کو اس کے سیل کے پاس لے جاتا ہے، اسے اس حالت میں دکھانے کے لیے۔ یہ ایک طریقے سے کمانڈر ریمز نے ایوی کو پنشمنٹ دی تھی رولز توڑنے پر۔ ایوی اور کمانڈر کو دیکھ کر علی کافی امبیرس فیل کرتا ہے، لیکن اسے نہانا ہی پڑتا ہے۔ اب اس سب کے بعد ایوی اپنے سینئر آفیسر سے کمانڈر ریمز کی کمپلین کرنے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایوی کی کوئی بھی بات نہیں مانتا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی ریمز کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ریمز کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایوی نے اس کے خلاف کمپلین کی ہے تو وہ آ کے ایوی کو دھمکاتا ہے اور اسے وارن کرتا ہے کہ آئندہ میں تمہاری ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ اب یہ سب کچھ ایوی کو ایک دم غلط لگنے لگا تھا، اور اسے لگنے لگا تھا کہ علی بالکل بے قصور ہے۔ US ملٹری والوں نے اسے یہاں محض شک کی بنا پہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایوی تھوڑی ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ ادھر علی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فکس ٹائم پہ بار بار باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی ٹائم تھا جس پہ ایوی آیا کرتی تھی۔ یوں علی کو ویٹ کرتے ہوئے پورا دن بیت جاتا ہے، لیکن ایوی نہیں آتی۔ وہ ایک سولجر سے ایوی کے بارے میں پوچھتا بھی ہے، جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ ایوی کی ڈیوٹی شفٹ چینج ہو چکی ہے، وہ اب سے نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی کرے گی۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایوی نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی کرنے آتی ہے، جہاں وہ علی کو سوتا ہوا دیکھتی ہے۔ اس نے علی کو جگایا تو نہیں، لیکن علی اس ٹائم اس کی قدموں کی آہٹ سن کے جاگ جاتا ہے اور اٹھ کے دروازے کے پاس آتا ہے۔ اس نے شاید ایوی سے کوئی بات کرنی تھی، اور ایوی کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اب وہ بھی علی کے قریب ہو چکی ہے۔ سولجرز کو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہوتا کہ وہ قیدیوں سے بات کریں، لیکن ایوی پھر بھی علی سے بات کرتی ہے۔ علی ایوی کو بتاتا ہے کہ وہ جرمنی میں ایک آرٹسٹ تھا، لیکن اسے بغیر کسی ثبوت کے محض شک کی بنا پہ یہاں لا کے قید کر دیا گیا ہے۔ ساتھ اسے بتاتا ہے کہ یہاں ایک کمرے میں 8 سال سے قید میں رہ کے وہ بہت سائیکو ہو چکا ہے، اس لیے میں بلیڈ سے اپنی نس کاٹ کے سوسائڈ کا سوچ رہا ہوں۔ اب ایوی اسے سمجھاتی ہے کہ پلیز ایسا مت کرو، کیونکہ کہیں نہ کہیں اب ایوی کے دل میں بھی علی کے لیے اچھی فیلنگز آ چکی تھی۔ اس کے بعد ایوی علی کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اسے اپنے بارے میں سب بتاتی ہے، اسے اپنے اسکول، کالج، فیملی کے بارے میں بتاتی ہے، اور اسے اپنا اصل نام بھی بتاتی ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اپنا ہاتھ اندر کر کے علی سے وہ بلیڈ اسے دینے کو بولتی ہے۔
दोनों पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फील करते हैं। ईवी अली का हाथ नहीं छोड़ रही होती क्योंकि उसे अंदाजा था कि अली किन हालात से गुजरा है, क्योंकि 9 साल एक जगह पे एक कमरे में गुजारना कोई आसान काम नहीं था। ईवी अली के दर्द को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन ईवी को पता था कि उसका 1 साल पूरा होने वाला है और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से जाने वाली है। अब ईवी अली से अपना हाथ छुड़ा के उसे अलविदा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद ईवी की यहाँ से ड्यूटी खत्म हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर अली को भी पता चल चुका था कि ईवी यहाँ से जा चुकी है और वो जाते हुए उससे मिलकर भी नहीं जाती, क्योंकि ईवी को लगता था कि अगर वो अली के सामने गई तो उसका चेहरा देख के वो वहाँ से जा नहीं पाएगी। अब उन सब सोल्जर के जाने के बाद उनकी जगह नए सोल्जर आ जाते हैं जो अली से काफी बुरी तरह बिहेव करते हैं। एक दिन एक मेल सोल्जर अली के पास आता है उसे बुक्स देने के लिए, जहां अली फिर से हैरी पॉटर के पार्ट 7 की डिमांड करता है, जिस पर वो सोल्जर अली को ठीक ठाक ह्यूमिलेट करता है और उसके सामने वही बुक्स फेंक के चला जाता है। उसी दौरान अली की नजर एक नई बुक पे पड़ती है, जिसे खोल के वो देखता है कि वो बुक उसके लिए ईवी ने रेकमेंड की होती है, जिस पर ईवी ने अली के लिए मैसेज भी लिखा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ईवी को दिखाया जाता है जो वापस जा रही होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए और चाहते हुए भी अली को नहीं बचा सकी थी। और यहीं अली और ईवी की अधूरी लव स्टोरी के दी एंड के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है।